हेलो गाइस नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स एंड स्टोरी रो न्यू फ्रेश ब्लॉग को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत YouTube रे अपलोड सब दिन अपन माने लाइक तो फंड दिन गांगुली ब्लॉग्स असली मस्ती ऑटोग्राफ दे बाबू भारी हंसी छोटा कैमरा रे हम छोटो छी वीडियो हेलो सांग माने मु आसी गले गया आपनकर प्रिय एवं छोट बड़ भाई भौणी मानकर प्रिय टिके भलो रे टिके खराब रे रहउतिबा भाई विजय कुमार से स्मॉल गांगुलो फादर विजय कुमार देखंतु आपण तो ऑलरेडी जानी सारिबेनी मु को टॉपिक रे वीडियो रे करबी आपण फाइनली जानी सारिबेनी कारण थंबनेल टा मु लगेई छी ना थंबनेल देखि जानी सारिबेनी मु एई वीडियो रा करी बिली केते दिन रो मु ऑलरेडी कहि छी किंतु मते सेति कोई समय मिलुनी कौन करिया समय तो मिलूनी आ कौन करिया तेणु आज जदि भी समय मिलला से पुणी गाड़ी भितर बाहर को जाई पारुनी आज्ञा बाहर को जाई पारुनी तो फ्रेंड सुनतु मोर जो स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स चैनल टी मो ना हूँ विजय कुमार मल्लिक किंतु मोर यूट्यूब चैनल नाटी हूँ स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स चैनल ना मु परिचित स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स तो छोट पिला ना से वीडियो करि परिबो ना मो बड़ तांको बापा तेणु मो वीडियो करी सेई वीडियो सेई जो वीडियो टी करी करूची से जो चैनल टी मोर जो स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स चैनल टी काहे की रखी स्मॉल गांगुली चैनल नाटा मु कोन पाई रखिली मु तो अन्य किसी रखी पारते समस्त केते प्रकार रखिछंती कि मु रखी स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स स्मॉल गांगुली किए ता नार मु चैनल टी खुलिली मो ना चैनल मो आईडी सब मोर अच्छी किंतु ता नाटा देली कौन पाई देली प्लीज वीडियो टी को धैर्यर सहकारे प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु सब बुझी पारे आ जब आप देखिबेनी खाली प्रथम देखि कमेंट कर देबे लाइक कर देबे किछि बुझी परिबेनी मोर स्टोरी मो निजर कहानी मु आपन को कहूची आपन धैर्यर सहकारे प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु देखिले आपण किछि बुझी परिबे किछि जानि परिबे मु केते जे गरीब पिला आपण सेठी अनुभव करि परिबे हां मु मो वीडियो तळे डिस्क्रिप्शन रो लिंक देछि मोर घर स्टेटस मो घर केते मु गरीब मो घर पूरा ऑलरेडी भांगी गलानी आज्ञा मो घर नाही अवस्था मो बापा माँ दी जन अच्छा आम सब पलि आसु बाहर को कौन करिया पैसा तो नहीं आ पैसा पत्र नहीं काली थी आज्ञा अमीर आज भिकारी सेमती किसी कही हेनी आज्ञा मनीष केतबेले धनी केतबेले गरीब हम तेणु से मुझे तो कही टिके भलरे टिके खराब रोथि भाई स्मॉल गांगुली फादर विजय कुमार तेणुक चलतु मु बर्तमान मोर कहानी आरंभ करी आपने टिके धैर्य सहकारे शुणु देखु मोर मु जितेबाला आज की 15 वर्ष तलर कथा मु कहूँ मोर बहुत गाड़ी थी आज्ञा 12टा पाखापाखि गाड़ी थिला 12टा गाड़ी तो पाखापाखि नु 12टा गाड़ी थिला बहुत बढ़िया चलुली आज्ञा चलुली यही भुवनेश्वर राजधानी रे ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर चारिटी मोर ऑटो थिला आज्ञा आपनी चिंता कले थे 10 वर्ष तल कथा चिंता 10 वर्ष तले जे ऑटो जे थिला ये भुवनेश्वर से केते पैसा इनकम करदो आपन चिंता करतो मु भी इनकम करदिनी बहुत खुशी रे थी तापरे से गाड़ी भी सब बेले मनीष कौन चिंता करे मनीष चिंता करे केमती टिके उन्नति करियो छोट गाड़ी थिला ताकू मु कौन कली से गाड़ी सब छोट गाड़ी बिक्री करदेली बड़ बड़ मन मते आपण माने कहतु यही दुनिया रे जी भी बची से सब बेले इच्छा कर उन्नति करियो अवनति करने चिंता करें मु भी सेया कली मोर किसी भूल ना तेणु से गाड़ी हटे देगी बड़ गाड़ी सब खोलदेली गाँ को पलैली गाँव भी भल इनकम चलला सब ठीक ठाक चलला किसी असुविधा ना बहुत बढ़िया इनकम चलला बहुत बढ़िया भी इनकम है बहुत खुशी भी रोली
କରୋନା ଆସିଗଲା। କରୋନା ଆସିଲା, ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି କିଛି ବି ଦେଇପାରିଲିନି। ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲିଲାନି, ଆଉ କିସ୍ତି କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବି? କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମୋର ଡିଫଲ୍ଟର ହେଇଗଲା। ସବୁ କିସ୍ତିର ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲି। ମୋର ବାପା ଯେ ଏତେ ଧନୀ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ବାପା ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣି ଆଣିଥିଲି, ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କିସ୍ତିରେ ଆଣିଥିଲି। ତ ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସମାଜ ପରିସ୍ଥିତି କି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳୁଥିଲି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ମୋତେ ନେଉଛି ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ କିସ୍ତି ଦେଇପାରିଲିନି। ଗାଡ଼ି କେତେଟା ଫେରେଇ ଦେଲି, କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଟାଣି ନେଇଗଲେ, ଆଉ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟେ କରିଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଛୋଟ ଘରଟେ କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ତ ଗାଡ଼ି ତ ଥିଲା, ସବୁ କିସ୍ତି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଗାଁର ସବୁ କରଜ ଫରଜ କରିଥିଲି, କରଜ କରିକି ଆଣିଥିଲି। ଗାଡ଼ି ସିନା ଫେରେଇଦେଲି, କରଜ କେମିତି ସୁଝିବି? ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା, କ'ଣ କରିବି? ସେଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ଭାବିଲୁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇବା, ଯେମିତି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲୁ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବି, ଇନକମ୍ କରି କିଛି ପଇସା ସୁଝିବି। ଆଉ ଏଇଟା ମନର ଭାବନା ଭାବିକି, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଜିରୋ ଆଳୁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ଆଳୁ ଜିରୋରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିବିଲି। ମାନେ ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲି। ଏଇ ମନୋବଳଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲି, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମନର ଜାଗ୍ରତ କଲି। ନାହିଁ, ମୁଁ ଦିନେ ପଇସା ସବୁ ସୁଝିଦେବି। ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବି? ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକେନ୍ ଖାଇମି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇମି, ଗାଁରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇବେ, ଠିକ୍ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ? ତେଣୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ମୋ ପିଲାମାନେ ସେୟା ଖାଇବେ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ, କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ମୋ ବାପା ମା' ଜମା ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଯା, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏଠି, ଆଉ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହେବେ, ତୁ ପଳା, ଇନକମ୍ କରିକି ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ସୁଝିଦେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲି, ନା, ଅଙ୍କ ଠିକ୍ ହେଉନି। ମୁଁ ଯଦି ପଳାଉଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋର 2ଟା ପିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ। 2ଟା ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଝିଅ ହେଉଛି ବଡ଼, ସାନ ହେଉଛି ପୁଅ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି, ନା, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସେଠୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କାରଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଦାଦା ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ବି ଥିଲା, ମୋ ପିଇସା ପିଇସି ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ ଆଳୁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଇଗଲି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋ କାହାଣୀଟି କହୁଛି ମାନେ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ କରି କହୁଛି, ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ପାଇଲି, କାର୍ ପାଇଲି। ମୋ ଭାଇ ଚଲାଉଥିଲା ଏଇଟା, ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ ଭାଇ ଚଲାଉଥିଲା। ଭାଇ ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଯେହେତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାଇଗଲା ଲକଡାଉନ୍ ବେଳେ, ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତ ବନ୍ଦ ହେବ ନା, ପାଇଗଲା, ଚଲାଇଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ତାର ଛାଡ଼ିଲା, ଗଲା ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଗାଡ଼ି। ଭାଇ ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲା ଗାଡ଼ିର, ମୁଁ ଚଢ଼ିଗଲି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଢ଼ିଗଲି, ଚଲେଇଲି ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ଚଲେଇଲି 2022ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2022ରୁ 23, 24, 25, 3 ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଲେଇଲି। ଚଲେଇଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ମୋର କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି 7 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋର ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରୁନଥିଲି। କାରଣ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ମାନେ ଆଉ କିଏ ପଚାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ତ 100ରେ ପଇସା, କିଏ ପଚାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ'ଣ ପଇସା ମିଳୁଛି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପଇସା ମିଳେ ବୋଲି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି।
मोर जे यूट्यूब खोली मत जे मैंने जहाँ ये गाँव जी कहला यूट्यूब चैनल गोटे खोलीदे खोलिले किसी पैसा भी इनकम कर तो सी जी मत कही सी अलरेडी ना बर्तमान आकाश अच्छी सी अलरेडी मरीगला आज्ञा ता ड्राइवर जे खोलीदेला सी बची सी मरीनी सी बची सी खोलीदेला सी मत कहला ये टाइप खोल मु खोलदेनी आम तो जना ना आम कौन कर कौन ना किए केमी कौन करूँ किसी जान नी तथापि आम जहाँ धैर्य सहित खोली खोली देकी से पलि आइली से एकाउंट थाए आउ कम कर न था ये बसु 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 देखिली केते समय बसमी आज्ञा सार को तो छाड़देली ना मेडिकल छाड़देली ये गाड़ी बसिली बसु बसु मोबाइल देखिली एड़ेली एड़ा पर मोर गुरु सी होचंती YS दिलीप कुमार नाथ घर हूँ गंजाम ब्रह्मपुर सी हूँ मोर यूट्यूब गुरु जदि मो गुरु मो वीडियो देखुवे निश्चय मत गोटे प्यारा से गोटे कमेंट कर दिंतु कारण आप शिष्य बहुत गरीब पिला आज्ञा जहाँफल आप भुवनेश्वर स्टोरेज स्टोर खोली मुझे देखा कर कारण मो पकेट से पैसा ही ना मुझे देखा कर मो कत से पैसा ही ना मु खटुची खाऊ तेणुक से देखिली वीडियो प्रत्येक दिन देखिकी बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स देले टिप्स गोटे गोटे टिप्स को माने मोर गोटे जिन हूँ मुझे जो कथा शुणिमी देखनी माइंड स्टोरेज हो जाए देखी धीरे धीरे स्टार्ट कली 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 हाँ ठीक चला लगे हाँ हम ये हम पैसा पाँच भल हम से चैनल टी मुझे देखिली मोर गोटे चैनल तो करी चैनल कली चैनल बाहर कली से चैनल ना कौन दबा से तो ना देवाई आमर गुरु कहते दिलीप कुमार नाथ YS दिलीप मो गुरु यूट्यूब गुरु आ देखिए YS दिलीप वीडियो रे मो जदि कमेंट थी स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स एंड स्टोरी रो कमेंट थी फास्ट लिखिथि माई यूट्यूब गॉड मोर कमेंटा देखिए जदि आप बुझी पार ना आप देखिए वीडियो तले मोर कमेंट जब से वीडियो मुझे देखी मो कमेंटा थी माई यूट्यूब गॉड ठीक है से मुझे देखी मु खोलिली खोलिला पर बहुत भल चलैली चलला बढ़िया चलला ना नाटा देवी केमी चिंता कली फास्ट देखु आम तो गरीब पिला आम बहुत गरीब आज्ञा तेणुक गरीब पिला आम पिला किसी करें आम खाई चलिया तो पैसा पत्र ना आम पिला कौन रखा कि रखिपारे से मो मनर चिंता है अरे मो पुओ नाटा करदे हम स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स कारण मो पुओ ऑलरेडी क्रिकेट खेलुची ताको ट्रेनिंग दिया चलती सी फाइनल देशर भविष्य आज्ञा आप किछि दिन भितर हार्डली आउ 2-4-5 वर्ष पर टीवी पर्दार देखिए आज्ञा पूरा स्टार ही खेल से मो मनर आशा है झील ना रखी मिस विजयलक्ष्मी मोर झी हूँ मिस विजयलक्ष्मी मल्लिक पुओ हूँ ओम प्रकाश मल्लिक ता डाक ना हूँ गांगुली से मु चिंता कली बहुत चिंता कला मु गांगुली बहुत बड़ फैन आज्ञा गांगुली जे छक्का मारे मो मुंड पूरा टीण हो जाए आज्ञा तेणु से जेहेतु मो पुराना गांगुली स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स रखीदेली स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स रखीदेली कारण मो पुओ को मुझे तोहफा देवी तोहफा माने मुझे उपहार देवी जब सी तो छोट होती ना सी जो बड़ हो बड़ हम ना क्रिकेट तो खेल तापर मुझे मोर मो चैनल टी धरेदेवी बापा आम तो बहुत गरीब पिला मुझे तो रखिनी यही चैनल टी अच्छी तू नहीं चैनल काम करू पैसा पाइबू जदि तोर क्रिकेट भल करी भल खेलु गलु ना तो एतिक ही रखी से केवल मोर चैनल ना रखिली स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स गोटे कथा जानते ना आंब गछर केवल आंब ही फल कदली फलनी मुझे मो मो ए चिंताधारा धरिकी मो पुओ को कहली मो पुओ मत कौन कहला जान शुणिला आपने आश्चर्य
ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ତମେ ସିନା ମୋତେ ଦେଇଦେବ, ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଦେଇଦେବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ମୋ ଦେଇକି ଦେଇଦେବି, ମୋ ଭଉଣୀକି ଦେଇଦେବି, ଡିମେଟ୍ ଆକାର ଦେବି, ବାହା ବେଦୀରେ ତାକୁ ଡିମେଟ୍ ଦେବି। ମୁଁ ଶୁଣିନି ହସିବି ନା କାନ୍ଦିବି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି କରିବୁ, ତୁ ରଖିବୁ ତ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ, ପଇସା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବ। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ଅଛି ମାନେ ପଇସା ଆସିବ, ତୁ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛୁ? ନାଇଁ ସେ ପଇସା ଆସିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ଯଦି ମୁଁ ବାଧ୍ୟର ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ଦେଇକି ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ହେଲାକୁ ହାଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି ଆସୁଥିବ। ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କରିବି? କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦରକାର। ଏତିକ ମୁଁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ 100% ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବେ ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଘର କରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ହିଁ ଡଲର ହିଁ ଏଡ଼୍ ହେଉନି, କାରଣ ଆପଣ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କରିପାରୁନି। ଆଗରୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି, ଏବେ କରିପାରୁନି କାରଣ ମୋତେ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି କରୁଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହି କରୁଛି। ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି, ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି କରୁଛି। ମୋ ଝାଳ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ଡୋର୍ ଦେଇଦେଇଛି ନା, ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ, ଯଦି କିଛି ବି ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିବ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କି ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, 100% ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇନାଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବି, ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେବି। ମାସକୁ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ପଇସା କମେଇଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି, ସେତିକି ପଇସା ବି କମେଇବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଗରମ କଲାଣି, ଝାଳ ବାହାରିଗଲାଣି ପୁରା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏତିକି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିନଥିବ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେୟାର କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେୟାର କଲେ ମୋ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗଡ଼୍, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜଗତର ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ଯାହା କତରୁ ଶିଖିକି ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଗୋଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି ହେବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଲେ ନା, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ ପୁରା। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବି ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ପୂରଣ କରିବି। ବହୁତ ସମୟ, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମଜାଳିଆ ପିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମଜାଳିଆ କରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବି ପଜିଟିଭ୍, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ କରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବିବେ, ଭଲ କରିବେ, ସବୁ ଭଲ ହେବ। ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ହିଁ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ କରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଭଲ କାମ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଜୀବନ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନା, ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ନା, ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ସେଇ ସାହାଯ୍ୟଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାମରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେଟା ସେତିକି ସମୟ ସୀମା ହେଇନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କେତେଜଣ ଭାଇ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆମ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ, 100% ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବି ମୋ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଅଛି।
भाइराल होगी दुनिया पे किसी करी गाँ पे किसी करी अन्य लोक किसी करी सेमती मरबी आज्ञा किसी करके जी एत समय हो गला देखो लाइट अलरेडी बंद होगा अंधार हो गरम हो तेणुक चलला लाइट जल्ला तेणुक ये मु भिडियोटी एंड कली मोर जिते दूर आशा आपण मैंने सपोर्ट करेंगे भिडियोटा अपलोड कलापर मुझे जानीपारि आपन केते मते सपोर्ट कर रही बाय बाय टाटा पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट कहानी रे यहाँ हूँ मो निज कहानीटे कही स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स केमिति कौन पाई ना रखिली से वीडियो कही आपने शुणिले सब जानिले कौन पाई मु गांगुली स्मॉल गांगुली ब्लॉग्स रखी वीडियोटी आशा करूँ निहाती भल लगी लाइक गोटे करूँ प्यारा सा गोटे कमेंट करूँ सांग मान बहु मात्रा शेयर करूँ बहु मात्रा शेयर कले ना शेयर कले से वीडियो निश्चय मो गुरु पाखर पहुँच भाइराल हम मो स्वप्न भी पूरण हम बाय बाय टाटा जय जगन्नाथ जय श्री राम नमस्कार हर हर महादेव हर हर महादेव।